Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je consacre à l'incipit du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le premier chapitre est l'incipit de cette œuvre. Ce roman se présente comme le journal d'un condamné écrit pendant les 24 dernières heures de la vie du condamné. Le texte, vous l'avez là sous les yeux, alors on ne peut pas le lire puisqu'il est long. Donc, je vous laisse découvrir le texte, le lire bien sûr attentivement et passer au questionnaire suivant. Donc, dans la première question, dans quel lieu le narrateur se trouve-t-il? Donc, après lecture du texte, on répond que le narrateur, qui est le condamné à mort, puisque ici c'est le narrateur, c'est le condamné à mort qui raconte. Donc, où se trouve le condamné? Il se trouve à Bicêtre. C'est quoi Bicêtre? C'est une prison qui se trouve, bien sûr, à Paris. Quelle image entend-il؟ يعني تيقول لك اش من زعما صورة تعطينا على هذيك لا بريزون على هذيك السجن. Donc on peut dire que c'est une image très négative, يعني واحد الصورة سلبية بزاف. Et on peut dire qu'il y a des mots qui décrivent que le narrateur a utilisé pour décrire هذيك la prison. يعني استعمل واحد الكلمات باش يوصف لنا داك لا بريزون فين كان. هو فاش قال لوريبل رياليتي، يعني ديك الواقع، نقدروا نترجموا حنا بالعربية بالواقع المر. Le numéro 2, petit a, à quel moment de la journée le narrateur a-t-il écrit ce texte? Donc lorsqu'on revient au texte, on va constater qu'il a écrit, bien sûr, il a commencé à écrire son journal personnel euh, au milieu de la nuit. يعني كان ناعس ويضربوا الفقاع، كان حلم بواحد الكوشمار، بواحد الكابوس جاء في الليل، سكيفي فاق وهو يبدا تيكتب. ولكن راه بيان سور هذا في لو ديرني جور، يعني في دوك لي 24 heures لي 20 dernières 4 heures de son existence. يعني بقى ليه كيلكو زور، بقاو ليه شي سوايع اللي عادي في الحياة ديالو هو بدا يكتب هذا لو جورنال بيرسونيل ديالو. Donc il a commencé à écrire la nuit après qu'il a été réveillé par un cauchemar. Et on voit bien qu'il ne lui reste pas beaucoup à vivre, c'est-à-dire قل من نهار، ما نقدروش نقولوا عنده 24 heures، عنده moins قل من 24 heures à vivre. Donc on passe à la question 3. À quelle personne et à quel temps verbal le narrateur mène-t-il le récit? Bien sûr, on peut dire la personne, c'est le jeu, le jeu, puisque tu عاود لينا على تيحس بيه والواقع اللي عايش فيه. Donc tu utilisé le pronom personnel je, ou tu utilisé le présent puisqu'il décrit ce qu'il ressent au moment même où il vit cette situation. يعني تعاود لينا اش يعيش والاحاسيس اللي تيحس بهم في هذيك الوقيته اللي هو تيكتب. يعني c'est le présent du narrateur. Montrer qu'il y a concordance entre le moment de l'écriture et le moment des faits. بيان سور لا تيقول لنا بان راه دابا اش يحس في ديك الوقيته بالضبط، اش كان تيحس فيها، يعني تعاود اش كان تيحس في داك لو مومون بالضبط. À quelle forme d'écriture ce texte s'apparente-t-il؟ يعني هاد الكتابة ولا هاد الشكل ديال الكتابة ديالو تيبين بأن هذا راه لو جورنال بيرسونيل، بويسكو تعطينا سميتو، تعطينا إلا بغينا نرجعو للتكست تعطينا توقيت. Aujourd'hui, autrefois, voilà, il me reste 3 heures, il reste 4 heures, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que le narrateur écrit, raconte ou bien il raconte son journal, il écrit son journal personnel. Quel est l'effet produit sur le lecteur? Eh bien, on voit bien qu'il cherche à
émouvoir le lecteur يعني بغى يقيس ديك لا بيتي du lecteur puisque تعاود لينا داكشي بالتدقيق وفي الوقت اللي تيحس به وهو في هذيك لا بريزون. Donc numéro 4, par quelle phrase le chapitre débute-t-il? Identifier son type et le sentiment exprimé. Donc là, on voit bien que le texte commence par la phrase condamné à mort. C'est une phrase nominale, يعني ما فيهاش le verbe condamné à mort. ما فيهاش le verbe, c'est une phrase nominale. Elle exprime un sentiment de peur de la mort qui l'attend, يعني أن le condamné راه خايف من هذاك الموت اللي تتسناه والطريقة باش عاد يموت. دونك سكي في انه بقى تيعاودها 3 فوا في لو تكست، عاودها في الاول في الوسط تاع التكست وفي الاخر تاع التكست. Combien de fois cette phrase est-elle répétée? Elle est répétée 3 fois. Montrer que le texte revient à son point de départ. يعني كم بداه condamné à mort ou سالاه condamné à mort. En quoi la structure circulaire du texte traduit-elle la situation du condamné? Puisque هذاك التكست كله بادي condamné à mort، الوسط عندنا condamné à mort يوصف لنا ليدي د لا مور شنو دارت فيه، يعني خلعته بزاف سكيفي وتيكمل بها. هنا عندنا on peut dire بان هذيك لا ريبيتيسيون تاع هذيك لا فراز ou bien cette structure circulaire traduit l'enfermement et l'obsession du condamné. يعني انت يحس راسو راه مقفول عليه، يعني انا صافي راه مسجون، وانه حتى داك اونتي بديك ليديا شنو هي اونتي، زعما بحال قلتي مسكون بهذيك الفكره تاع كونداني امور بديك لامور، يعني ولا ما تيعرف يفكر حتى في حاجه غير في لامور. نيميرو 5 montrer que la condamnation constitue une rupture dans la vie du prisonnier. Appuyez-vous sur l'antithèse de la ligne 4 à 15. Voilà, les tons des verbes, les oppositions de termes, les emplois du pluriel et du singulier. Donc, la condamnation constitue une rupture entre sa vie d'autrefois et celle d'aujourd'hui. يعني أن شنو une rupture هذيك قطيعة، يعني هاد لا كونداناسيون امور دارت بحال واحد القطيعة بين حياته ديال الماضي وحياته ديال الحاضر. دونك وتيبين بان اوتروفوا كان لو باسي ديالو كان يعني فيه لو بونور، فيه لا جوا دو فيفر. اما دابا puisque هو il est condamné à mort donc c'est un présent tragique، يعني الحاضر ديالو ولا مأساوي. Donc, on passe à la question 6. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Quelle remarque faites-vous sur la construction de cette phrase? Donc, on peut dire que il y a un parallélisme dans cette phrase. يعني كاين واحد التوازن في لا فراز دو بوين دو في بيان سور سانتاكسيك، وهذا التوازن تيبين لنا بان تيبين لنا ديك لا سوفرونس ديال لو كونداني، تيبين لنا داك الالم ديال الكونداني اللي هو الم او ميم طون يعني فيزيك اي مورال، يعني واحد الالم جسدي وحتى يعني عقلي مونطال مورال. فوالا يعني ان نفسه مريضة وجسمه تيتألم، فوالا نفسه تتألم وحتى لو كور ديالو تيتألم بهذيك لا سيتوياسيون اللي هو فيها. Donc, comment définit-elle la souffrance du condamné? Donc, quelle remarque faites-vous sur la construction? On vient de le dire. Comment définit-elle la souffrance du condamné? Eh bien, c'est une souffrance physique et morale. Voilà. هو ألم نفسي وجسدي كما قلنا. Numéro 7. Par quelle obsession le condamné est-il habité? Le condamné est habité par l'obsession de la mort. Répétition de condamné à mort, comme on l'a dit tout à l'heure.
Voilà. Relever les procédés qui traduisent son état intérieur, vocabulaire, oxymore, ainsi de suite. Donc on voit bien que le condamné, il a commencé à considérer cette idée de la mort comme une personne ou bien comme un fantôme qui le menace et qui le poursuit même dans son sommeil. Donc on peut dire que c'est une souffrance très très atroce يعني أن الكونداني تتألم بزاف puisque هذاك on peut dire هذيك l'obsession bien ديك الفكرة اللي ساكنة ليه في دماغه خلاته صافي يتألم مزيان لا في النعاس لا في الفياق لا في وعندنا بيرسونيفيكاسيون هنا بويسكو قلنا بان لو كونداني راه تعتبر هذيك لا مور ديك ليدي د لا مور ولا تتبان ليه بحال شي بيرسون هازه عليه شي موس وتتجري عليه بحال هكذا و كومباريها اوسي لداك بحال شي شبح تابعو فوالا عندنا دي بيرسونيفيكاسيون عندنا دي كومباريزون عندنا نوكسيمور rythme, ternaire, succession de trois mots ou expression et gradation. Donc, gradation de les sentiments, gradation, je n'ai qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. يعني ولات عنده هذيك الفكرة ولات عنده بحال شي سيرتيتود اللي ما يقدرش يهرب منها بحال شي يقين بأن الموت يعني قريب دون كيلكو عادي في بعض يعني بقاو ليه شي سوايع وعادي اكزيكيتو يعني يقتلوه ou plutôt يعدموه 8 question 8 de quoi le condamné voudrait-il se convaincre y parvient-il donc le condamné voudrait se convaincre que cette situation tragique dans laquelle il se trouve n'est qu'un rêve mais ne réussit pas. Donc le condamné يعني يقول لراسو لا يمكن انا راعي في واحد الحلم في واحد الكابوس غادي نفيق وغنصيب هادشي كلشي غير حلم ماشي حقيقة ولكن للأسف ما يقدرش يقنع راسو لأن فاش تيحل عينيه تيصيب راسو في هذاك الكاشو وفي ضيق وفي هذاك في ديك البلاصة مظلامة وبوحدو في ان كاشو يعني تيعقب يتألم عاوتاني كتر من زعما في لو سومي ديالو. Quel effet la lecture de ce chapitre produit-elle sur le lecteur? Eh bien, c'est clair, c'est un sentiment de pitié. Donc, on peut dire que le lecteur, après la lecture de ce chapitre ou bien de cet incipit, il va ressentir un sentiment de pitié d'un homme qui lutte contre une idée et une situation auquel il ne peut échapper. يعني le condamné واقع في واحد لا سيتوياسيون ومأثر عليه ديك ليدي د لا مور اللي المشكله ما يقدرش يهرب منهم هذاك هو الديستان ديالو داك هو القدر ديالو donc ce qui fait que on a en tant que lecteur on a pitié de lui voilà donc j'arrive à la fin de ma bien sûr de ce questionnaire, mais si vous voulez voir les réponses, ils sont là dans cette partie jaune, toutes les réponses que j'ai données. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous invite à consulter mes autres vidéos dans lesquelles je traite beaucoup de sujets de production écrite concernant la première année du bac et la deuxième année du bac et le bac libre. Voilà, bonne chance et à la prochaine vidéo.